Mayong adlaw mga higala, ug labi na sa akong mga pinalangga mga tagasunod. Ako si Uncle Sean, ug ako anda maminaw ug mohatag nga murag sakto nga tambag sa inyong mga suliran sa kinabuhi. Ug dili na ta maglangan-langan pa kay kapoy na. Ato nang basahon ang pinakaunang niambag sa iyahang suliran sa kinabuhi. Mayong adlaw Uncle Sean, ako di ay si Christian Lloyd. 34 ka tuig, siyam ka buwan, duha ka semana, 5 ka adlaw, ug 3 ka oras nako sukad sa akong pagbutho diri sa atong kalibutan. Ug ako nagapuyo diri sa habagatang bahin sa Sugbo. Ang akong suliran ang kusyon, mao nga ang akong pagkaambungan. Bata pa lang ko, daghan ang mga babaye ang modayeg kanako. Ang uban moalirong pa. Sa una nga bata pa ko, mahandol na ako ang maong sitwasyon. Apan karon, ako dako na, gubot pa sa lukot ang akong nahiaguman. May tungod lang yun sa akong pagkaambungan. Daghan naman gud kong babae nga nag-away-away kay tungod lang nako. Nag-ilog sila sa kuha kay lagi hitsaraan ko. Kung naa ako sa trabaho, naalay kalit magpadala og buwak og chocolate sa among trabahoan. Nataktak na pud ko sa akong trabaho ang kusyon. Kay ang among manager nga babae og supervisor nga mahuyang nagbugno og nagsumbagay kay nag-ilog sila sa kuha. Sa pagkakaroon pa ang kusyon, security guard na day akong trabaho. Pero ang nakabintaha lang, work from home ang setup. Bitaw ang kusyon, wala ako kibaw kung unsa akong angay buhaton. Palihog tambakin ko. Mayong adlaw kanimo dira. Sino pangalan ni? Christian Lloyd, no? Christian Lloyd. Kung naminaw man ka karon, di sa paghinambog, no, parehas tag problema. Parehas tag sitwasyon sa una, pero ako nahimutang na diri aning lugar. So, problema na nimo, sulbara na yung problema, mao ra to, babay.